اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لے تو، کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی، میں پاپی، یا اللہ پھر تو نے بلا لیا. خیال ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں اس جانب ہوتی. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا، کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی، اپنے گناہ دیکھ، اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم بو علی سینا بہت بڑے نام ہوا ہے. کسی نے بو علی سینا سے پوچھا بو علی سینا کیسے گزر رہی ہے، تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے انہوں نے کہنا جی بل بڑا ہو گیا ہے، بچیاں دیا فیساں دینیاں نے. بو علی سینا آگے سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں اس ذات پہ، میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں، اس بات پہ کہ نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود، کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ اور پھر مجھے پکڑ نہیں رہا. باقی کوئی یہ تو نہیں ہے نا وہ آپ یا مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یا مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا. نہیں بھائی، وہ تو بے نیاز آتا ہے، اس کو کس کا ڈر ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں، نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے، حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت. بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی پلٹی سوچیں ہیں حضرت جی، اچھا سوچیں، اس کے کرم پہ نظر کریں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں حضرت. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں، ان کا بھی کال پڑ گیا حضرت. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت، کہ جس کے باس کو جائے. وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملدا نہ ہی، جو ملدا سو غرضی ہوا حضرت. ملتے ہی کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے حضرت. اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں غرب مار کر کے ٹورن گے حضرت. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو، کوئی اندر کی رگڑائی ہو، کوئی اندر کا معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرن دے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں، جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے، اینو دال کھوا. اس کا اندر والا فرعون مرے حضرت جی، اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو. تو دا تکبر اور ودان دے، اس کو پاس بٹھا رہا ہے، اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں، امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. فرعون کتنے مرے اندر دا ہے، فرعون اور فرعون بن گیا. وہ جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے حضرت، اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی. کبھی تھا نا حضرت، وہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا، اے سی شہر کا نا اے سی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا، بارش برس رہی تھی حضرت. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ، اے سی صاحب نے حضرت نہ گل کرنی کوئی. بارش برس رہی تھی حضرت، چھوٹا جہا حضرت دا کمرہ سے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار،
दो जणियां वास्ते एने कानू पेने ने, आओ असी सब असी बाहर चलीए, आप भी भेजे असी भी पेता। हुण इंदे बाबे कित्ते हज़रत, हुण नहीं गल्लां, हुण ते हज़रत जो अंदर वाला फिरौन है उसको और फिरौन बना के भेजते हैं हज़रत। गरीब मुरीद बेचारा दाल खा रहा है बाहर, सड़ी दी रोटी पैड़ी है, और जो अमीर मुरीद है चलो कोई नहीं हज़रत, हन करीब वो दरबार तो लगना है ना हज़रत। फिर उस दिन सारी गल्लां होणगियां, फिर उस दिन सबसे पूछा जाएगा 10 एक एक। तो वो अब मिलते नहीं हज़रत ऐसे लोग, हाल हाल, और अगर हैं तो आप और मैं जाते ही नहीं उन पाक लोगों के पास, ऐसी दुनियादारी गालिब है। तो वो था किसी पाक के पास बैठने वाला हज़रत, उसने जब भी जाना ना उसने यही कहना, जी वेखो जी मेरे ना तो अल्लाह ने जुल्म ही बड़ा किया है, मैनू तो देता ही कख नहीं, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको मुझे दिए ही कख नहीं। वो पीरा ने सुन छड़ना करना और समझाना करना, इंज नहीं आखीदा हुंदा। और फिर जब वेखो जी हज़रत साहब मेरे ना तो रब ने ज़्यादती बड़ी की, मुझे तो दिए ही कुछ नहीं। वो एक दिन हज़रत भी तैयारी में थे, वो आपने ना पहले किसी बंदे को कहा कि मेरे मसले थले ना को लाख रुपया रख चढ़ी तो नाल को छुरी मेरे मसले, वो आके शुरू हो गया। फिर हज़रत देखो ना जी अल्लाह ने मेरे ना ज़्यादती बड़ी की थी, मैनू तो अल्लाह ने दिता ही कख नहीं है। हज़रत ने 20,000 निकाला और उसको कहने लगे यार तू कहना ना अल्लाह ने दिता कख नहीं, 20,000 लै, एक कान ला दे मैनू। उन्होंने कहा नहीं हज़रत क्या बात कर रहे हैं, क्या 20,000 है कान का मुँह, ये तो आप मुझे 20 लाख दें मैं ना उतार के दूँ। हज़रत ने एक और 20,000 किया, फरमाया चल सौदा पक्का कर, 40,000 से दो ही ला दे। उन्होंने कहा हज़रत साहब मैं 20,000 में एक देने को तैयार नहीं, आप 40,000 में दो कह रहे हैं, नहीं हो सकता, क्या इतने सस्ते हैं कान, जाए हाँ 20,000 में कान लेके आए। ठीक है जी, हज़रत ने बाकी 60 भी रखा, फरमाया चल हूँ सौदा पक्का कर, 2 कान 2 अखां लख विच हो गई ला के दे। उसने की हज़रत कैसी बात कर रहे हैं, ये इतने में नहीं आता, कुट के सुटी है को फड़ के। फरमाया बेशर्मा जी रोज आके रोंदा रहना, अल्लाह ने दिता कख नहीं, आप ही कहने 2 अखां ते 2 कान नहीं लाख रुपए दे आंदे है, फिर तू कह रहा अल्लाह ने दिया कख नहीं है, तवज्जो नहीं ना हज़रत जी कोई। फरमाया बोल हज़रत की, हज़रत बोली सीना कैसे गुजर रही है, फरमाया बहुत गुनाह हैं लेकिन नेमतों के दरवाजे उसने खोल रखे हैं, 3 वक्त खिला रहा है। भाई ये जो आप और मैं रात को सो जाते हैं हम तो इस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा, भाई जा जा उसको पूछ जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको पूछ जाके, नींद कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आप और मैं ये जो सांस ले रहे हैं, अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह कभी अस्पताल का मुंह ना दिखाए, जाके देखा जाके हज़रत कितने का सिलेंडर आता है। हज़रत मेरी 40 साल उम्र पूरी हो गई है, इन 40 सालों में हज़रत जितनी मैंने अल्लाह की ऑक्सीजन यूज की है मैंने उस पर शुक्र किया उस जात का। वो अल्लाह के बंदे अरबों रुपए की तू ऑक्सीजन यूज कर चुका है, वेंटिलेटर थे हज़रत जी एक 24 घंटे बांधते लाखां रुपया बिल बनता है हज़रत। 40 साल में आज तक तू अल्लाह की अरबों रुपए की ऑक्सीजन यूज कर बैठा, फिर तू रो रहा है, किया तूने उस ऑक्सीजन पे शुक्र कभी किया हज़रत कभी? सारे हज़रत जी रोंडे दे। गर्मी में काहे का बिल है सबसे ज्यादा बिल हज़रत इस मियाँ पंखे का है, जो जरा और थोड़ा तगड़ा है उसके घर में एसी लगा हुआ है हज़रत जी, हवा ही है ना बेसिक हज़रत। जरा देखा मौलवी सुलेमान 40 सालों में तूने कितनी अल्लाह की हवा यूज की, करोड़ों रुपए की तो हवा के पैसे बनते हैं, करोड़ों रुपए तो हज़रत हवा के पैसे बनते हैं हज़रत जी। ये पंखे चल रहे हैं हज़रत जी, 1 महीने बाद एक बार सारे का मुंह पहुंच जाना है ना बिलों उत्ते हज़रत। कई साल हज़रत मुझे 40 साल हो गए मैं अल्लाह की हवा यूज कर रहा हूं हज़रत। मैं तो हज़रत जी शुक्र हम अल्लाह का अदा ही नहीं कर सकते, मेरी समझ से बाहर है। लोग किस बात पे रो रहे हैं हज़रत, क्यों? जो उसकी नेमतें हमें मुयस्सर हैं हमारी उस जानिब तवज्जो नहीं। अल्लाह हज़रत वो कह रहा है जो तुझे दिया है ना तो उस पर शुक्र कर, जो नहीं ना दिया तो उस पर रो रहा है ना, जो तुझे दिया है तो उस पर शुक्र अदा कर, फिर जो तेरे पास नहीं है हम वो भी तुझे दे देंगे। हैं वो कुरान का नुस्खा है ना, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। पहले हवा पे तो शुक्र करना, पहले रोशनी पे तो शुक्र करना है, पहले ऑक्सीजन पे तो शुक्र करना। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम,
वलाइन कफरतु मिन्ना आज़ाबी लशदीद। ये हम जितने पकड़े गए हैं हजरत, ये सब नाशुक्री की सजा भुगत रहे हैं हजरत। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लिखा है कि वो आपके ना सर में कहीं दर्द थी, तो वो दर्द की शिद्दत कम करने के लिए उन्होंने सर पे पट्टी बांध ली हजरत, कपड़ा बांधा हजरत। वो कहीं इमाम हसन बसरी का गुजर हुआ तो देखा कि हजरत राबिया ने सर पे पट्टी बांधी। पूछा राबिया ये क्या? वो कहने लगी इमाम साहब सर में दर्द बढ़ी है तो इसलिए सर पे पट्टी बांधी है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो क्या तूने अल्लाह का शुक्र किया? आज दर्द है तो सर पे पट्टी बांध के सबको बताती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो लोगों को बताया कि देखो अल्लाह का कितना कर्म है, मुझे सर दर्द नहीं कोई भी। कुछ उस जात का शुक्र किया। अब अगर उसकी तरफ से सर दर्द आ गई है तो सर पे पट्टी बांध के ढंढोरा पीटती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। वो तो हजरत जी उनका तो बंदगी का अंदाज इस तरह का था हजरत जी। लेकिन हम कितने फंसे हुए हैं। रोशनी पे शुक्र कर मियाँ, उसकी ऑक्सीजन पे शुक्र कर, उसकी हवा पे शुक्र कर, उसकी नेमतों पे शुक्र कर। वो जो तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे पकड़ नहीं रहा, तेरी रस्सी उसने दराज कर रखी है, तुझे उसने छोड़ा हुआ है, वो उस पे शुक्र कर। तेरे पास तो शुक्र करने की इतनी वजूहात है, मेरी नहीं समझ आ रही सुलेमान तू किस बात पे रो रहा है। तुझे तो सारी नहीं सजदे से उठाना चाहिए, इस कदर उस मालिक का तुझ पे करम है अल्लाह। और मैं तो सियालकोट वालों को कहता हूं, मैं कहता हूं सियालकोट वालों ताड़ा ते मसला नहीं, तुसी तो कोलियां ते सजदे करो ते रब दा शुक्र ना अदा कर सको। इस खित्ते पे मालिक ने इतनी मेहर की हुई है हजरत। अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे सियालकोटियों पे खोल रखे हैं हजरत। कारोबारी शहर है, ऑर्डर है, चल रहा है काम हजरत। लेकिन क्या ना शुक्र कर रहे हैं और ना ही दिए को रब के रास्ते में बांट रहे हैं। दोनों काम कोई, शुक्र भी नहीं और बांट भी नहीं।